خلوة تيوب يدققوش سفرة. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد جكم مسكوت وجه إسراء الزران استيكون نذكره بما تيسر بسورة سبحان اندي تناكر بتولدوا قبضة يورنا بامسان دامت أسرى بعبده حي لا يموت جبريل الله كان وسري ولالت أسرى بعبده جواد كريم مركوب متعلت من دار السلام مسرج هنا كذا ملجم سيدنا جبريل هنا خادم أو تتوسل من بيت الحرم إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد يدرسوا قذيا في مسجد الشام تبورا قردوا بأمر الحكيم براكم قمنا بارلنبت مقام جبريل أدرقنا زانت إيكام تزا جميع الأنبياء أحمدنا رب تمام تزا قبوها فبعد السلام نوتطو السريع جبريل بسلم ما سمت يالو قذيا بحوا بتام ستار سمنا وجبل تهم بعد ما ينقر بعرب كلام بلوالو جبريل عليك السلام إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد ستوسراچو ينقر مهلتون إدريسنا عيسى ابن مريم نندهدو قرون هي واستهون وأنت المطوع وأنت الأمين نحن موزرك وهو مصطفى نايم ملس ندهو نقرم قرطون بلو علاچو منو سمتاچو الزبرو سيوارا عجب سمتاچو سيناقر توراتو نصره لتلوحتن ملكتو يملسال بلو ساينقا لليتو منو سمتاچو الزبرو سيوارا يملسال بلو لليتو ساينقا وني وننده بالله بترقا بنورو قلاتم زلك هواون جامعون أدركوا هرب السماون تزداكوا بسماء جامعون دمت يا سماء ملايكا كمال يا دمت إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد أجب حواونا وطوبا ورقلاتم سماون سيبقانا لو تقدم عرشك وشوق لمسي القدم ناية الكبرى وحجاب العظم رحمن مالو عليك السلام شو من الناس دريو بسبات تقلم دهر عبدون وزمن خادم مسام بالوسيلة ووطا جامهن محمدين على ورقة وعرشن يتكره الله بفراون تزاكو هرنا سير جبريل قارا يدرسوا قذين جبريل سفر على وتنقريهن مكاكر أنت من ديته دنيا من ديكار إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد على الناس يبقى قفتر درقا وينور بحر نبار وسط نكرا وتعب مالك ودعو تشاقرا وباتحياتنا يتنقاقرا قفترونا جبريل تقمت ينور بحر نبر وسط سمت تعب مالك ودهنا سلتا تعرست وتا ما يتمچ تقمت رفرف الرسول يا زونا روت رحمن تفيت حجاب قلت لما يملمنت لما يمست من يهون تلال تزيه بلت حالو ملائكه يزلقوا معنا ورفرف الرسول يزوت يبننا احمد هنا حجاب هنا امام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد امام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد وقال رضواننا وكوالله يقدم ستهدوا طول سمونا يجينا على النباب جدو تزاكو قبانا بالناس ليواتو ملايكوچون قياسنا كومتو علو وطاين لخديجة ستو يا متو تكاسر سر لبات بسر خديجة كبرى تبالوبات فاطمة بسر زهرة تبالوبات حسن حسين سبطين هنوبات يا بيتو يا زوني وقوال بالبيت تزا تملسوا يزلقوا قزين سماء الدنيا يا مسراجا جبريل سيدنا يا حرم زماء تملس دهنا طبقچونا نبيت الله تعالى ينن نور اثر يزان نور تيزا واستغفر الله سچو ترغزوني زاي امام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد امام الحرم شفيع الورى اللهم صل على محمد امام الحرم ونجب
መሬቱን በሰጋር ሐዋውን በሱለም ሰማውን በጫማ ያን ሁላ መንገድ ተመልሰው መጡ ምንጣፉ ሳይበርድ ተሰበሰቡና ይሄን ያልሆነ ብለው ቢነግሯቸው አቡበክር በቀር የቀረው ጠናቸው ተቀበሉኝ ብለው ያዟቸው አህመዱ ሲዲቅ ተጠቀሙ የቀሩት ተጎዱ አስፈለስታፊልን ጀሃነም ወረዱ ጌታ መርኩቡ ብራቅት ነው ሰጋሩ ፈረሳ ደልገመል አልታወቀ ዘሩ ከመሰል ራዕድ ጩሃል ድምሩ አይኑ ደረሰበት ይረገጣል እግሩ የነበረበት ምሩቅ ነው አገሩ የሰይድ መርኩብ ብራቀበት ባጣው መካቢቅ በተበህ ጅብሪል የተውቆጣው ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد امام العالم شفيع الورى اللهم صل على محمد بلو على بقطع براقم سيدي سامحني خالق بعزل الهام بطلبني طوعا تمثلوني في تيقومبني مبلات متتاتين عشقو كلكلني ينافقوتو تناسم من عرقني اهون في تنبايا ويبسون تنبني አሁን የሆነ እንደው አንተ ሁሉ ዳኛ ነርካብ ተረግተን ከውጣብኛ አለዛም ፊትህ ለምበርከክ ልተኛ የናስየቱ የመርየም ጮኛ አንተ የሰማይ ዘማች በድር ጦረኛ የሰይድ ኢስራፊል የጅብሪል ጓደኛ ተኸለቀው ቀልበ አንዴ ቀን አልተኛ ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد امام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد አለወት ደግሞ ሰይድ ስሙኝ በዛ ላይ ደግሞ አህዲ ግቡልኝ في عرض الساحران እንድታስጠጉኝ ወመትኩን ሲሸፉ ለተቀመጡኝ ጅብሪል በሉ على يوم المحشر ሁሉም እግረኛ ነው መርኩብ የሚሰጠው መሐመድ ብቻ ነው ዛቡን አልነካውም ያደመ ይወገሻ ለጎሙን አልነካው የባለጅ መድበሻ በኩን የከወነው يفعل ما يشاء መርኩቡን ፈጣን ነው ራኪቡን እንደሻ ምን ያማረ ቦራቅ ያማረ ኮረጃ ጀሊል የከወነው በኩን መሳፍቻ ተጭኖ የመጣው ለሙስጠፋ ብቻ የደረሱ ጊዜ في محل الاسنا سيدنا جبل ክንፉን ዘረጋና አብሉ አለው አድራመር ጌታ ደይተና ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على መከዮች ከመክረው ማታ ሊገሉት ጅብሪል ላከናን እንዲያታድራለውት ሰይድ አቡበክር ረፊቅ ሆኖት አለይ ወንድሞን አደረም ያድሩበት ያን ጊዜ ታወቀ የአለይ ጀግንነት አህመድን ለመግደል የመጣውን ጭፍራን ብቻውን ጠበቀው አለይ ሳይፈራ መወደድ ሆነን መውደዱ ሆነን አለይ ተውነት ሄዷልና አህመድን ታዘዝኩበት እሱ እኮ ተተካን ነበሩበት እኔ ልሙት ብሎ ወንድሜ ሲሞት ተዛቆ ብሎ አለ ረቡና الجليل ለነ ጅብሪል لنا إسرافيل عليين هيدونا بمحمد سفر ستبقوا دروا بچاون انديادر انداينا كابلوا يشرين وچشر زنبن ديار فبتن كوان للا نقر سيف الله المسرور جند الله الأكبر إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد إمام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد جبيا يمتا جفرا عليهم فرانا ناس ما دبدبا سيتكوناتنا አባት ሸሄደ ወዴት ነው አለና አስማ አርጋ ነበርኩ ተቻብር በተፈ ቢመታው ጆሮን ኩፋር ቀደደው እንደ ሰው በመንከፉ ቀረደ ቀደረ ተዛኩት ጀዋን ረገፈም ድረና አባቷ ሄደበት እንድትናገረና አላህ ያርገውና ለዓዛብ النار እንደተናገረ በቁርአን ሰጠረ ቢሰልም ብሎ ወቢሰል ቀራረ ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد امام العالم شفيع الورى اللهم صل على محمد امام العالم جب መከዮች አለቅት በደሏት አስማን የአቡበክር ልጅን አንገፋይቱን የአይሻን እህት የወልይቱን የዑርወትን እናት የፉቃሃውን የዙበይርን ዘውጀት የሐዋርዩን ደማን አፈሰሰው አባቷ ገገነ ያን የመታበትን አረገው ረሕማን ለዓዛብ በስተቀር ሰባት በሉትን ተዛ በረበሩት መካን ዙሪያውን አጡት ፋናቸውን የሄዱበትን ሸይጣኑ ሲናገር ከላሙን ሰሙት ሁለት መንገደኞች የወጡ ሌሊትን ቆዳይዳ ደረሱ ነዓቲቃ ቤተ ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد امام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد امام الحرام
ጉደይዳ ደረሱና አቲካ ቤት ብሎ ሲል ሰሙና ሱራቃን ለመኑት ተሰበሰቡና መቶ ግመል እኮን እንስተሃሉና ቢሆን ግደልልና ለዛ ማርከልን የጠገበይ ባድራጭኖ በማለዳ ያን ጊዜ ነገሩት መድረሱን ጉደይዳ ሱራቃ ዘለቀ ሌሊት በማለዳ ወቃላ አቡበክር ጃና ሱራቃ እኔ ስለሞት ብሻውና አንተ የሞትኩ እንደው ለካ ሊቃ በቃ አህመድም አልወት ምን ያስለቅስሃል አላህ የሆነው ሰው ማን ሲሞት አይተሃል አህመድም ተፍሲሉ ሲድቅም ሲያለቅሱ ሱራቃ ዘለቀ ፈጣናት ፈረሱ ረህማንም አለ ወህያ ወረደና መክዮ ይሰደዱት ሱራቃ ሊገልህ ዑመር የለም ብለው እንዳያዞርልህ ሐምዛ የለም ብለው እንዳያስወጣልህ መክረው ሰደውታል ብቻህን ሊገልህ ይሄንን እንግዲያ ማን ያስተናግድልህ አብሽር ያ ሐቢቢ ላንተ መከርንልህ የሚጋለብባ መሬት ተያዘልህ ኢማም الحرام ተባልኩ ተያዝ ብላለችው መሬት ላኪን ባልተጣራ ባላላ ቤት ይገባ ነበር ቃሩን ገባበት فقال ربنا القوي المتين እንኳን ሱራቃና ፍርዓውንም ሐማን ما علمت لكم من اله غيري ብሎ ያለውን በጅምጅማ ፈረስ ያባሩ ሙሳን እሳቱን ሊያጠፋ በኒ እስራኤልን አፉን ከፈት በየባህር القلزمን አፉን ከፈተ ቆና 12ቱን አላረኩትም ወይ ካለም ይኩን ለሌላ አደረግነው የመለኩትን ስንቱን አጠፋነው ለቁጥር የሚያዝነ ዓድና ሰሙድ ሞት ካንፈርስነ ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد አጀብ ያረጉትን አርገው መኮች ቢያስወጡት እነ መንገድ ወላይ ዋሻው አስጠጋውት ሷሂቡ الحمزيان እንደተናገሩ اخرجوه منها واواه الغار لقتنا وتزاملهم بقدر حمام بنقلال وعنكبوت ودر امام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد امام الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد ሲዲቅ ተቀድሞና ዋሻው ገቡና ሸማውን ተልተለው ሽንቁሩን ዘጉና አንድ ሽንቁር ቀረ ሸማው አለቀና ተዛ ያንን ሽንቁር በጫማው ዘግተው ነፈኺ ዘወላይ ሙስጠፋ ተኝተው ተወዲያ አየቱ መጥቶ ነደፈወት እንዳይነቁ ብለው እንዳላስነሳወት እግረ ወሶበረና አንጀተወት የሰ ሙስጠፋ እኮ ኸድም ባወፈሰሰ ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ኢማም الحرام شفيع الورى ነጀበ ተዛኮነቁና ምን ሆንከ ቢሉት አልወት ሉዲቅቱ በጀወ ቢነኳ ሰከነይ ሱሚቱ ያን ጊዜ ቢሽሩ በዛው ጠንቅሞቱ እንዲህ አለ ሷሂብ በፊትም አላለፈ በኋላማ ይመጣን ደጁ መለስ አርጎ ስደት የሚወጣ ጦሙን እያደረ ሳይበላ ሳይጠጣ እኔ ለሙት አለ ሱራቃ ቢመጣ እግሩን የመከተው ለሐየት ይረግጣ እንደ ጣይ ጀበ ቦጋለ ፊሻቲ አቲካ በጀወ የነኩት መሆኑ በረካ አቲካ በላለች ከበደ ይጨነቀኝ ደጅ መሆናችሁ ቤት አንዳችለኛ ረሂብ አለላችሁ ተዘይፈየል በቀር ገንዘብ እንደሌለኝ አላህ ያውቅብኛል ጌታዬ ጌታችሁ ተራባችሁ እንደው እሷን ልስጣችሁ በላዋሏ ተዕመድ ምነው አትረባን አልበለን ተጣት ፈቃድ አድርግልን ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد ሳበችና ወስሪያ በተሰጠወት በበረካት ጀዋጋቷ እንዲያበሷት አኮለና ጋዲና አንጭልኝ አሏት እሰው ጋዲ አድርገው አሰው አለቧት ሶስት አኮለ ወተት አሉት አለባት ተዛ ያንን አህመድ ያለቡትን ወተት ጠጡት ሲጠግቡ የተከተሉት አለቡና ሰውም ጥቂት ቀመሱት ሶስት ጊዜ ፍታሉ እንደ መድኃኒት እዛ ነው ሕክማ ነው የተናገሩት አሉ ሳቂል ቀውም ያኺሩሁም ሹርባ አንቺም በረካውን ፍየሊቱም ትርባ አሚን አለችው ተፊተ ወቀርባ ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد ኢማም الحرام شفيع الورى اللهم صل على محمد ኢማም الحرام መቼም መጥገብ የለም መብላት መጠጣት ኡሉል አዝሞቹ ሙርሰሎይ ቤት እሰወተቱና ላቲካ ሰጧት እሷም ጠጣችና ደሞ ተረፋት ለባሏም ፈንታውን አኖረችለት
ሲመጣ ቢጠጣ ያነኩትን ወተት በቀልቡ ላይ አላህ ኢማን ኸለቀበት ሲጋበዝ አደረ የዛለታ ሌሊት ሲነጋ ቢጠይቅ ቁባ ሰፍሯል ቢሉት የሙሐመድ ጉዞ እዛ ደረሰበት ቤተሰቡን ይዞ የሰለመው ቁባ ሲሰራ መስጂድ የአቲካ ባል ነው የኡማ ማዕበዲ ተዛ ያቺ ፍየል እንደው ስታልባት ብዙ ኑራ ሞተይ በዑመር ሹመተይ ማሚር ሐራም ሸፊዕ ወራ ቁባ ሰፈሩና በተቋ ምሰሶ መስጂድ ተሰራና መዲኖች አንሷሮች በአንድነት መጡና ተቁባ ተነሱ ገቡ እኮ መዲናን አልሐምዱሊላህ ይድረሰው ምስጋና የሰይድ አቡበክር ዝናቸው ሲሰማ የተባሉት ሁሉ በቁርአን ሩሐማ ባደመቀ ሁሉ የአሕመድን ከተማ እኔማ ደነገጥኩ ጥቃትኩን ብሰማ መንገላታትሁን በዛ በጨለማ እባብም መንደፉ እግር ውስጥ ደማ ደግም ደሳለኝ ቅሷውን ብሰማ የደገሰለሁን አርሐመ ሩሐማ الحمد لله بعدد النعمة إمام الحرم خلوة تيوب يدك